Itti aansuudhaan ammoo warra kanaa kanaaf dhaamsiin hin dabarsu dubbii takka soddaan hin baafanne garteemi. Hangam takka dhugaadhaa wanni san. Yoo taatee hubachuu qabda eenyurraa dhugaa san harkattanii beektaa? Abbaarraa dhugaa san harkatta. Nama naannoo isaa san jiru osoo hin ta'in saahiba isaatillee osoo hin ta'in abbaarraa waan san dhugaadha immoo dhugaa mitii waan jiru san adda baafattee yoo irra hojjettellee humaatii miti. Aan hunda isaanii ol naqee bara. Ol naqee gaafa Kadiri dhuguma kanaa gaafa gaafattu dhugaa kanaa gaafa gaafattu wanni dhugaa gaafattuuf waan dhageessisan babal'isuuf osoo hin taane yoo dandeesse akka obboleessi tokko takka obboleettii tokkotti miidiyaa rabbaa osoo hin taane osuma dhugaa ta'e hojjechuu gaafa abbaarraa barte waan san fixuu yaaluudhaaf namni tokko gaafa wal barte amma nama hedduudhaan wal beena miidiyaa kana xiqqeessuus illee xiqqeessuu ta'a garuu osoo dhugaa ta'e jechuu kiyyasi galee nama jechuun namummaan kan namatti dhagaamuuf ilma namaa ta'uu wanni beektuuni badiisan babal'isee nama biraa dhageessisuu osoo hin taane waan san xiqqeessee hambisee gaarii hojjetee nama san walitti deebiseeti kan gaarii ja'amu qabi achiin bayi asiin bayi dura bayi qabi akkasi fuudhe achiin bee miidhamte kunoo kuni koowar beekumsaa miti wallaala irraa dhumaa si taasisa maaliif ni beektaa humaata akka nama yaadne si fakkeessa maaf ni beektaa gaafa gabbaatee nama tokko xiqqeessu xiqqaataan si malee namni sun hin xiqqaatu hundaa'um sadarkaan nama sanii ol ka'aa dhufa kan hin beekne bara namni akkana jaaniin kun nama akkami jee namni biraatis qorachuu eegala bakka sanii gaafa si dhaban namni sun xiqqaataa ta'a ati immoo irra caalatti jabaachaa dhuftaa jechuun maaliif ni beektaa namni kan jabeessu madooshaadha garuu madoosha kabaja himmoo silaa faayidaa isaaf qabu maali akkuma beenu mismaara nuti zabanni namni keenya leenca jennee wal faarsinee harree jennee wal arrabsina harreen immoo nu fayyaddii nu miituu ba'aa nu gargaarti silaa arraban qabdu harreen si galee harree jechuun humna fiitiin deema si baattee osoo nyaanne olti garbuu facaastaaf agabuu faayiduu malta si galee leenca immoo miidhaa isaa beekanii kutannoo isaa beekan waan ta'eef leencummaa leenca waan ta'eef faarsan akkasumas leenca kabajan akkas nuti waan nu fayyadu hin beenu waan nu miidhu malee of miidhuu malee maafni beektaa roozaan na fayyaddi malee namni tu fakkeenya akka nama tokko yoo itti dhiyaadde sila akkasumas hanqina isii irra dhufee fi osoo ta'u irruu isii irra dhufe yoo niif itti dhiyaadde wajjin qooddadde osoo dhugaa ta'u na fayyada akka nama tokkotti namummaa keessan jira gaafan immoo achiin bahe qarshii hagan isin kafallaa bakka harkitanii qaba andee namni nama ajjeesee akkasii qabamaan jiru bar eenyu qaba kanaaf jechuun namni waa balleessi yoom akkasii qabu ooroozii ngarage wanta kana jeffadame eenyu gaafatee naa qabaa jee kana mireenis viidiyoo kee jala seeneetiin dhabee bar gaafatee maallaqa kuma dhibba shan kana kan na jaarsan ifiifuu ni qabanii eessaa fidanii illee guuraa oolanii paakeejiidhaa liqeeffatanii hidhatanii irra guddaa warri viidiyoo dalage jechuu paakeejii teelee liqeeffateeti viidiyoo hojjete laan arkitee sirratti viidiyoo hojjeta paakeejii teeleedha liqeeffatee hidhatee viidiyoo hojjetee maxxansaa jechuu gammachuu isin kan daabboo jechaadha gadda walanii galakkisan viidiyoo galakkisan wallaahi gadda mataa isaanii haa godhu Ni un boonye barsiifame sanuu waraayaa yoo. Nimboonye barsifane. AI daka. Si jiraati badati muuziqaa san dhagee waa rabbii kana barsiifame. Boo'ee de wallaahi rooza dhugaasee boo'ee wallaahi waan hin buleen qabu wallaahi kara biyyu kun irragaa boo'ee wallaahi laazii wallaahi. Wallahi hojii isaanii rabbi haa kennuuf. Uummata caccabsan tanatti jedharan ta'u uummata caccabsan ati yoo waan goone. Rabbi ati wanumaan ta'iniif wanumaan ta'iniif kaatumaan taane nagaan jirta ani yooniin harkuu viidiyoo kee jala dhaqeetiin fiigee ilaale yoo ilaalu viidiyoon nama akkasii yaachisu wanni ati goote takka hin jiru sirba dhaggeeffattee sirba irratti hojjechuun immoo anis attis namni kamuu ni godha namni sirba gaafa dhaggeeffatu waan amma irra jiru waan dabre kan fuuldura sirbi ergaa mataa isaa ka of danda'e qaba dhaggeeffattee maxxansite achirraa sirba san fuudhanii AI hin hojjetanii bar imimmaan dilasan inde osuma boochee namni imimmaan dilasan hin booyu bar wallahi yachi nama ajaa'ib Galaanaa keessa yaa hojjetan galaanaa. Manni meeqaatu dhugaasa? Galaanaa seeroosa. ዛሬ የኔና የባሌ ደስታ ነው። ሰላም ማሻአላህ የሁላችሁም ደስታ ነው። ወላሂ namoota isin jaallatan hundaaf guyyaa gammachuuti har'a. Kaantiin kee kuma didamseente laa ilaaha illallah hay hay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي وما دي دمسين كده كم ما شاء الله هتو يا تمن روزا والله لازم jaalatamuu qabdis ka roozaa jaalalaan malaani bar firaayeen kaddaa sa kifa gubbaa kaayachuu abadee qabullaa dhalaa rajee anis
والله جن دارو قلت راسي تنقل لا فوق بس كي خاين ما نورا باجني او ده دقيت كما تيجا خيسا نينجا قول لانجا الا لانجاني دقي خدا روزا وانت كسيمومي انا ما بيتي قولم مرن نبيتي همسما قولن نبيتي نمني كان انجان فرا مرتون انجان ما تسانينجي والله كس نانجي تاجران أنا تمتات أنا ما أنا كان جي ngorane nje wala da gotin ngorane ga ngorane am sama o mati yang ngorane namni undi sibana am sama ko yani ti ta na san de bani nara gora bani ana nanjiro أماس قرأت لندن سمارة كنا كبسان ana grami amma ay ya أنا في خد سيجاش تنمت كنتني من والله tani kan fadde anu ma nanje na ma to nayi me bete na duba بابا كان tanu na فتي إن كان فتي سماك إن كان فتي قال أنا سيجاش أنا في خد سيجاش أنا في خد والله بالله أبشر متك كن مستيقظ Kami tahu ada dia anak semang gorane dubuan ke jibumi. Namanya sebenarnya anak semang gorane ya nanti kita kan nanti lagi. إنك تكروز على النك Em baru jualan dengan dua kadai, dengan dua. أمي نمنا ما خلنا راجع بوشتي روزا نعنك أنت سامي ممكن تيش Ambus nandun. شو ولا بقى እኔ ኮምባሽን ሳየው ማለት ነው ምን ሆና ነው ምን ተፈጠረ? ትላንትና እኮ አስገብኝ እያልኩሽ ተበሳጭተሽ ነበር። ወዲያ አስወጣ ምን ተፈጠረ? ከዛውን ተልስቲ ቲክቶክ ያለው እንደዚህ ሆና ሲባል ማለት ነው። ቪዲዮ ብቻ ምቀኛ አታሳጣኝ ነው ሮዝዬ፣ ምቀኛ አታሳጣኝ ነው። ቪዲዮ ላይ እግዚአብሔር ቪዲዮ እኮ ተፈሰተው መቼ መሰለሽ? ከ7 ቀን ነው 6 ቀን በፊት ነው እኮ እኔ አላየሁትም። እኔ አሁን ትላንትና ላወራሽ ስገባ ኧረ ሮዚ አውሪኝ ምን ሆነሽ ነው? እሺ አስገብኝና ላወራሽ ስላሰብኝ እናንተ ያያችሁትን ባካለ እኔ ስራ ደነገጥኩኝ። ግቡና እዩ በኤአይ አየሁት፣ እኔም አየሁ። አቤሶ ግን አሁን እነ ዮኒ ማኛ ምናምን ሲያወሩ እንዴ ምንድን ነው ብዬ እኮ ነው አሁን እየፈለኩሽ ልክ ሳገኝሽ ልክ እንደገባሽ እኮ ነው የገባሁት እኔ። አቦ ዮኒ ማኛ ማን ይጥራል? ኧረ ምን በስ ጥብስ አገኘን የወሬ ጥብስ አገኘን እያ ትላንት ነበር ሰው በሰው ማታ ነበር እኮ ላይቭ ሪከርድ ተደርጎ አይቻልም። እኔማ ማታ ሮዝዬ ጋር ገብቼ ተበሰጫጭታ ምናምን አላወራችኝም። ወዲያው ውጥት ስትል ሜዳ አረብጃቲ እስቲ አሁን እግዚአብሔር ይፍረድ፣ የምታምኘው አምላክ ይፍረድባቸው። ሌላ ምንም አይደለም። እስቲ አንድ ሺህ ሶስት እነሱ የለመዱት ምንድነው? እንደዚህ የምትታወቂ ከሆነ ታንቀሽ እንድትሞጪ ራስሽ እንድታጠፊ ራስሽ እንድትጠይ ነው የሚፈልጉት። ለእነሱ ያርግላቸው። እነሱ ነው የምልሽ ጭንቅላታቸው። እኔን አዳምጡኝ። እነሱ ደግሞ ያልሞቱት ለኑሮ የማይመቹ ሰዎች ያልሞቱት እነሱ በስድብ በምናምን በእንደዚህ ነው የሚፈምሱት። ገባሽ ሩዚ? አልገባሽም እኮ አንቺ ይፈምሳል። ስለዚህ አንቺን ስሚዘው ደግሞ እንደዚህ ነገ ደግሞ ሌላ ሲገኝ ደግሞ ይረሱሽና ነገ ደግሞ ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። አሁን ለጊዜው አንቺ ነሽ ያለሽውና ቻዩ ቪዲዮ መስራት የሚችል ቪዲዮ ይስራና አንድ ነገር ልንገራት እስኪ። እንደዚህ አይነት ስር ደንቆሮ ህዝብ ስር ነው መሄድ ያዝነው። ደንቆሮ ናቸው እነኚህ ህዝብ፣ እነኚህ ቲክታኮች ደንቆሮ ናቸው የምትሉ እስኪ አንዳንድ ቁጥር ነው ኮልኝ ውሸት ነው። እዚህ ቤት ሆኜ ልጻፍ ከዳ አካን ከተቤ ሮዛችን አይሚና ነገርቱ ሮዝዬ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ሮዝ ናውና ተቀራኩማን ትገቡሱ ወላለ ካዋንካ ከዳ በቡጫም ባናኔ ናስ ፓታይ ምን እንጂ የተጨነቀ ነበር። ቅድም እያየው ነበር የሚልኩትን የተጨነቀው ምን የሚለው እንደዚህ የሚጠላ ደግሞ እንዳለ የሚወድ እንዳለ ደግሞ የደንቆሮ ማዕቴ በዛው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ሚዲያ ላይ ማገናዘብ በምን ይፈምሱ የሰው ስም እያጠፉ የሰው ስም እያንጠለጠሉ ዩቲዩብ ከሰን ከኩማ ቆደሰት ደቀቡ ከናሚ ናማ ጋፈታ ጅራ ገና ነገር ቢጠቀሙበት ምን አለበት? ስንት ችግር ስንት ነገር እያለ አሁን አንድ ሰው ላይ ችግር ማለት ያስጠላል። ኩማሽን ፊ ወይ ሚ ከዳ ሰብስክራይብ ጋፈቹ ቱራኒ
Ani illee kana dura subscribe godheen jira garuu na dhufuu dide amma. Roza Daawit onjo. Roza Daawit mitaka. Roza Daawit miti. Ontuma Kadir kakabi maali bakasa. Profaayila kada. Okay, profile kaddaa ila dhufu እሺ ቆይ. ሮዛ ድሬ ጃዮ ፌቴስ ሙስሊም ተሰጥቶ ጎር እንደንደሳ እሺ ቆይ. እና አለን ለማለት ፈልገን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አለን። እንኳን ኖራችሁልን። እግዚአብሔር የሰጠውን ማንም ሊነካው አይችልም። ከእግዚአብሔር የተሰጠው ከእግዚአብሔር የተጻፈልሽ ነው። አንድ ነገር ያለ እግዚአብሔር የሚሆን ነገር የለም። ወላሂ ነው የምላቸው። ወላሂ አላህ አለ ኢንሻአላህ ከአላህ ጋር ሰው አያለያየንም። እኛ ሞት ብቻ ነው የሚያለያየን አላህ ካለ። ሰምታችሁ አይደል? ገና እንኳን እነዚህ ኦሮ ለነዚህ ምንም አትንገራቸው። ከፍቶች ነው ኦላ ተኔ ሮዝዬ ወይዬ ሮዛ ከዲር ድሬ ነው የሚለው ዩቲዩብ ግቡና ሰብስክራይብ አድርጉ። አይቻለሁ። ከዲር ድሬ ጃኒ ሮዛ ከዲር ድሬ ቤት ኮሚሽን ሲ ተርባተ ሚሽን ረጀሮ ከዲር ሮዛ ድሬ ከዲር ሮዛ ድሬ ወሪ ጋር ተላክሎ ani ko maqana yala bala no sirrat hundi ke sallala jirtani link inni jira achi jala anu sanin na bane ከዲር jala daka እስቲ ቶሎ በሉ ሼር አድርጉ። እስቲ ለኛ ጥላቶች ሼር አድርጉ። ለኛ ጥላቶች ሼር አድርጉ። ባላና እሷ ፈንጠጅር እያሉ ነው እንጂ ለኔ ርዛን ጉያ ጋ ያይ መሌ ጉያ ገመቹ ከነን ፈኒ በርጠላኒ ተንበረ ጉመሰን ዴቪሳ ዴቪሲ ኦልኔኔ በር ዋኑ ዴቪሳ እንደበኒ በር ጋፊቴኛ ዴቪሳ እንደበኒ